حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت فقال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك۔ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे हिसाब लिया गया उसे आज़ाब किया जाएगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि ये सुनकर मैंने कहा कि क्या अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अनकरीब उससे आसान हिसाब लिया जाएगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सिर्फ़ अल्लाह के दरबार में पेशी का ज़िक्र है, लेकिन जिसके हिसाब में जांच पड़ताल की गई समझो वो गारत हो गया। सही बुखारी हदीस नंबर 103।